বছর 5 হবে কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার। 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু, আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Khulumkang Shalome Deborma, Norok Jotonon Lamshogo Chinita Bushak Zorani Kokbora Koktomawa. Puilano Faidi, 9 Elena Tinini Koktoma Bokorogro. Kanadishi Shombarote Shangshalo Atrobula Amsayo, Kaisaka somewhere in the Birma Masaka Kilabaka constituency candidate for Magenta Jamatiana Kobe, take up an Adong Rock. Hanakis Shamushita Kleiner over the promoting Adon Nogobom Kitar Zamani Koktoma, Patimon Kilabagma Amsayo, Patimote, Velekano, Sharan Jamani Kokshaka, Kilabagman candidate for Chandra Jamatia. Shangshlo Kasha Pandan Bishinte Babalong Trai Mutai Mela Chengzaka, Ashla Babalong Trai Mutai Tanga Mutai Baroka, Demchura Kochura, visiting the candidate Vipin de Purma, Adjorabin Logo, Mantaka Emele, Shopna Dash Bano Kobe, Bodum Tekubun Adon Raw. Hana rumor ka shuga korja shikli rom presa mani koktoma Patimon Koila Shor Bogomanagar Amsayo Paitago Patimon Kurung Sak Tongnai Jakir Hushan Mungi Koroksha Shiklano Eres Klaga Koila Shor Hanani Police
Demchara Kochishurani candidate Bipin Debroma SK para Amsayo door-to-door campaign khalaiga Ashlabin Logio Manja Kabodan Tekubun Adongra. Shanghai Thadil Simna Tomakari BJP candidate Indrajit Debor Manutoi Klaisaka Kaishilo Kothum Panda Ashani Panda Manja Kapres BJP ni Hasti Asufan MP Rajiv Bhattacharya Ozma Shajal Acharya District Asufan Gorongo Bumino Khowai Bodoni Tekubun Adongra Tabo Koktuma Shukrubui Buskang edisi Songbar notoi Shangrong Shalo Atrobola Amsayo Klaisaka Songbar ni Pirmo Mazaka Kila Bakma constituency ni candidate Puno Chandra Chamatiana Khobui Tekubun Adongra Opti Jauro Nise Tini Matajon Niro Bonchito Kaipana Central War Asok Tunai Mainland Indian Nije leader rock Jongbar ni Shukang Hasini Zuto Tungkurong Bodoni Adong Rock Noti Klaizaka Pirmong Abaikino Shangrong Shalo Kila Bakma constituency ni Patay Puno Chandra Chamatiabo Atrobola Amsayo Tangi Nok of Virlai Moklaika Abani Agrona Amsani Lokorogwa Shalaka Koklap Abaikino Ashlo Koksanani Tangi CEM Puno Chandra Chamatia Shaka Chini kami Amsino Shukang Tilangani Bagi BJP no Shukang Tilangani Musung Sago Fiaba J BJP ni head Hayakeba Hasan Montra Okra Abono Rurani Koshia Hane Abani Bagi Jungzuto Tancha Ongwi Jongbari Batay Nani Nangnai Hane Chini Kong no Wan Sungai Corruption no Chini Habubagara Hani Shaka candidate Puno Chandra Chamatia Buskangana edisi Jongbari Abono Buskang Tonwe Kabama constituency wo Jarzane constituency wo Klaizaga Tongu door to door Yakaba Nokla Gutum Panda Abono Karibu Tebo Bazar Hatio Lugutum Panda Robo Manis Oram Nugunutong Abu Hiking Santini Shalo Five Shop Faika Kila Bagma constituency ni candidate Puno Chandra Chamatiani Tudulmong by Orzagwa Nokla Gutum Klaizagmanino Chini Korani Angay Ang Superna Chamatia and Logo Robert Deberma Since Haktanung Bender no Punugani Bagi Five Shop Mane or Amsai Eba Amsainka Atrobola Bazar Beganaro Orzagao Okamini Lukorono Tudulman Bishintino Kaisan Nokla Gutum Panda Klaizaka Orzaga Zunguimanka Kabama Boro Haizak Katung Kazan Bishinte Buskangni Edisi Jongbarino Kaham Klawit Talangani Bagay Boris Hatar Mohnish Saman Busan Kanawi Manka and Kake Orzaga Kabama Lukoro Malaka Borone Cobra Busan Sawi Manka okay Borna Sundra Sarba Box Halanin Bagi site of night Aban Bagay Asang Bakerangi Tandis in Koran Bakerangi Tandi they be details down overnight the line of Hamba. Okay, so no go Kabama constituency war about Zarzani constituency war candidates rock Dotono to door Yakaba Nokla Kutung Panda Climan Robunugo Tongo. Our hiking in the Shalobo Kila Bagma constituency ni candidate Puno Chandra Chamatia ni area wo Pivi Shop Hika Orzaga was and Pivi Shop Hika Tabunka Atrobola Bazar Ganawo. Gorzaga won Nokla Kutum Panda Klaizaka or Bishing Lugumanka, Tongosong Lukoro Belen Hamzaga, Senator Puno Chandra Chamatia Harnoka Sarbis and Cox Halane Tesa Tiny Buskani, Jongbar no TV, Sarpulan and Chinicorangalam. Blake Hambai, Joto Night on Night, Takok Tepo Sono. Sar Pilla was Sangan Musugo, Tanamo, about TV in Vasakana, Cabra Buskango. Sini Marino Jotono Sinibite, Sinin Biseske Okra Chakra Tonero, Mokol no Yaro, Borozate Confusion Yanate, Sinin Bobagrani, Party Nick as a symbol, Anaros. Okay, sir, no to door, can knock like Kutum Pandarabo, Halbrung, a Clive Tongo, and Kankela, or Sabrun Climan Bishingo, Lukurona Hazan, Lebus Manito. Almost 5 edisi play so cover Kaimani Yagolo, Joto Para was how many play positive, Borone respond Blane Kaham, and Blane Hamza Mumau, financial Borote, Kaham Kilogerona, and commitment Ozak, Sinibubagrani Sobanote, Ragona, and Borogosilaja. Okay, sir, nang high tabuk de passport sarkawi tangkan CM asuk thaiwa asuk mane hingka ke अब हाई खलाय न CM asuk thaiwa financial bo asuk khangke bomte खलायबै गेला बागमानो सलाय मुक्तो बनाय जों स्कोप तो मानाय ने बसकांगबो सेनि ताबक जे 5 year experience जों खा सामं तांमानि ताबकनि 5 year बो तांखा जेता 35 year
एडिसी चलेवै थांमाने चिनि आमसायो एडिसिनि कुनो मारे नुकजागिया फियाबा जों फाइमानि यागुलो बबाग्रा नेतृत्व जों फाइमानि यागुलो ते आं सीएम अंमानि यागुलो चिनि आमसायो साब जोनाल ऑफिस पीडब्ल्यूडी ऑफिस चिनि कम्युनिटी हॉल तेबो फुटबल ग्राउंड स्पोर्ट दलनिनो डेभलप खायनानि बागै अमाहाय कटर इन्स्टिट्यूशन जमातिया हदारनि ऑडिटोरियम हॉल ताबक तांगरoi दङो इंगे अरनो माने पब्लिक रगबो जतनो स्लाइमों नोखा ताने के आगी एडीसी बाय अमाहाय के सामं तांमाव हि वान सक जाया रनो जों बुबाग्रानि दागे मुंबाय बनि वान सक मुंबाय जोंसिनि के लामसायो तांखा फाइनाय चालो जों तेबो कटर प्रोजेक्ट सिनि के लामसायो जेटा चिनि सोसाइटी नि कम्युनिटी नि बागै काहाम अंगनाय जा बनो जों या प्रिसेनाय सोशल वेलफेयर अंथों चिनि एजुकेशन अंथों तेबो चिनि रूरल कनेक्टिविटी नो जों ते इम्प्रूव खायनायनि बागै सबाबाय कक सालायनि ना अमहायरावबो चिनि एक्सपीरियंस जों थांखा जों सबो सालायनाय बाइके प्रेसार रवै आदाय खाय तबनाय बबो जों सिखा जे फाइनान्शियल जों ताबो निसाय 100 टाइम्स जों बाइके सामं काहाम खायमानो अमो जों जुरो नाय एखे सारता काइसको जे खनावै तंमानि कबांमा थांनाय आगि रगो जे टिटी एडिशन नाइकलि फाइनाय बरकनि बखाक्तै जों साइमन माने याकबा बरकनि बुखुसिं साजाक माने उक आगेवो जेफ्रो सीपीएम सरकार टिटी एडिशन बरक आसु फंगा आसु गइतंगो आफरोके एडिशन एरिया नि जे सेबक खायनाय बरकनो जों रां रवानि याकबा सैलारि रवानि लेच इंगा ताबुके तांगै तिप्रा मोथा फाइमानि या गलके सेबक रगनो सैलारि रवानि लेट हनै बनि सुंमं काइसा अबन बमथिकि फ्रम अमहाय जे एलिगेशन आगि न हंके सोशल मीडिया करैबा पक थांबैला हासि चिनि न हंके रेकर्ड ऑन रेकॉर्ड तंबा सर्च खाय के नगै थाङो आगिबो गोबां मानो टाइमलि बसरो वाइसा वाइनि लेजेकफोरनो टाइमलि सैलारि माया अंमानि मारि दं आगिबो जे एमप्लॉइज खायनाय रनो बरनो सों खायके साइमानाय जारा पॉलिटिशियन तने बरक तो एलिगेशन रनानि बागैसाव सिनि आमलबो 5 ईयर एटलीस्ट 5 टाइम्स ले टाइमलि सैलारि माया अंहा बो स्टेट गवर्नमेंट नि दोस टाइमलि बरक जनो क्वार्टरलि जे रां रहन को बनो रह जाया आङो हानि बाङैनो जों टाइमलि रमायां चिनि तो तांबा जों चिनि रां फायखांके जों एमप्लॉइज रनो रनानि बागै कुनो चिनि प्रॉब्लम करै जों लग लग न रय रव इंगे अरो जागानो आं सानानि मुसुबो जेहेतु रेकॉर्ड ताबो फुनुंमाया सोशल मीडिया आफ्रो जरा सीपीएम ने आमल करै हानि बाङैनो बरनो जों ताबक जवाब रयमाया फियाबा जरा लॉन्ग टाइम सागरि खायफेने एडिसिव बरनो सोंवै नायखांकि क्लियरलि बरनि बखोक्तैबो नखानाय जे आंबो आंनि लाइफ आंनि कैरियर एमप्लॉय सर्विस खायमानि लाइफ एटलीस्ट अमहायके अनेक बार टाइमलि सैलारि माया अंखा हि साजाक मानि खोनानाय ता काइसा सर सोंमं ताबो जों नुगै दंगो उसकांगो नुखा उगा 18 बला नि गांदारो न काइसा कामेवो बुम पेखौ रजाक माने हनै इनके हायनि आफ्रो बर जागावो बुम पेखौ नि ट्राइ खाइजा हापन पेरलिया हनै इनके ओ जे बुम रजाक माने पेखौ यां माने अमनल सबानो दुसि रवाम जो एकबा तमा नहर म नाहबै बरम ताके बुम रखना अमतो बीजेपी नि दुष्कृतकारी रंग सुजाक जों सानानि मुसु बुम तो माने যদি কেবল পার্সোনালি খাইনানি মুসো খাইকে তো তিপ্রামথানি লিডারও সিমি সাওয়ানি কয়া ব্যক্তিগত হাंखे তো তিপ্রামথা খায়াওবো সাওয়ানি নাংমানি ফেবা টার্গেট খাইयो চিনি তিপ্রামথাनि লিডাर नबो हमकि खाइनानि नांगो आं सानानि मुसु बरनो चिनि सोसाइटीओ स्पेशली चिनि किला एरियाओ माहायकुनो वायलेंस नि जागा सिकरि ओ जागाव बीजेपी खाइनै र स्पेशली कैंडिडेट और पारानि न बर हायरिंग ना हावै फाटार हानि फाटार एरिया नि बरनो ना हावै चिनि आमसायो वायलेंस खाइनानि बागै चेष्टा खाइ दङो फियाबा टंक संलुकुरक बरनो एक्सेप्ट खाइगलाक बरनो साजागलाक कारण चिनि महाराजानि मेसेज बो दङो जे पहिला जाति उलो पार्टी पहिला जाति उलो धर्म दिनै जों धर्मबो आलादा ngै मानो जातिबो आलादा पार्टीबो आलादा ngै मानो निनि जे मुसुमानि न पार्टी खाइदि फियाबा अरो जागा नों तिप्रामो थानो टार्गेट खाइ अमाहायके हमकि दमकि रना हिंके तो चिनि सिविल सोसाइटी चिनि हदा तनाय कम्युनिटी व तनाय हेड ऑफ बरोबो साजागलाक हिंगे
বিজেপি খাইনাই রনং বাং সানানি মুসুগো গণতন্ত্রনি ভোট যুদ্ধ হার জিতনাই নবনো एक्सेप्ट मा खाइनाय जनगण न हाजा खाइनखिसि नन बोदoi कप्लाय खाइनाय नों चेनानि किरिजागो हनै चिनि लिडार्स रनो होम किरनाय बमपेरनि नायनाय अमत जनगण एक्सेप्ट खाइगलाक तै चिनि तिप्रामथा पार्टी बहायनि एक्सेप्ट खाइगलाक इंगे जाते माहाय इंयाना तै दुइटा जागाव तो दुइ रादो ट्राइ खाइखा चिनि खमपिलंगो तै अरो कासिगां बिसिओ चिनि लिडार्स न माहायके खाइखा फाइनाय सालो जदि माहाय इंखा इंगे चिनि तिप्रामथा पार्टी खाइनायबो प्लस अरनि सिविल सोसाइटी तंनाय रकबो बरनो तैबो माने एक्सेप्ट खाइगलाक आं आसा खायो तकाइसा पाइथो संसार ताबो तंग संलु कुरनि साखलायमो अबो अंखे ताबो बीजेपी तिप्रामथा अरनि लिडार्स रनि बिसिंगो सि खरकसा अटैक खालायमानि नुकजा गैतंगो हानै हनकाके बरक बाय बरक बिसिंगो अटैक खालायमानि नुकजा गैतंगो के बरक बाय बरक सि बुलाय सगलाय तगलाय आंलाय गैतंगो के तंग संलु कुरनि हामख्राय बमति खालाय नायनाय हानै बरकनि कक्संमो एके हायना हाय सालसे सालनै सिगां तिप्रामथानि बखाक्तै बुतो खालायजाक माने केसा बोरै खरकनै रि रक्सिर जाखा खनै ससियल मीडिया रो कनोखा बरक कक्सिल जाका तिप्रामथानि अंगै अबनो बरकनो बुतो खालायफो हनै अबनो के बमति सानामसो काइसे नों सानान मुसु तैसिमफ्रां सामानि हाय जों पार्टी कटरिया जातिसि कटर नों ताव पार्टी आलादा हनै नायस्रिलाय तंगै कोनो लाभ करै नों माने काले पांडा अंथों 400 अंथों लोकोनी काइसे पांडा अंथों नों थानसासि मा थांलायने इंगे अमाहायके पार्टी खाय आलादा हनै नायस्रिलाय बुलाय तगलाय तो चिनि न खति हायसि चिनि सोसाइटी ओ न खति इंनाय हामया इंनाय वायलेंस न जागा तारदि तै काइसे जे प्रोफ्रो न चिनि तिप्रामथा पार्टी न जे एलिगेशन दमनि अमतो माने चाया हायसि चिनि तिप्रामथा पार्टी अमाहाय कोनो हिंसानि जागा करै बरक चिनि तिप्रामथा पार्टी नि वर्कार न अमाहायके खाय एलिगेशन रनानि बागै चक्रान्त खाय तमनि अम ब्लाय खिसाया हायसि सारा त्रिपुराव चिनि पार्टी नि अंगै अमाहायके वायलेंस न जागारो सिरोया कारण जों थानसानि मेसेज सिपिरो हामजा लाइमानि मेसेज सिपिरो और जागा नायस्रि लाइमानि कोनो जागा करे चिनि पार्टी वो इनके सर अंत काशक तब 17 तारिख को बुड लेखा जागनाय खांखे चिनि सर डेविड बसाका वॉक बाय मुसुक तावै सेलिब्रेट खाइजाना विजय मिशेल हके नंगल तमारक तावै दे सेलिब्रेट खाइना विजय मिशेल रक मुसुक तो तांगला बहुत चिनि सोसाइटी ओ करे आरो बनि मुस्लिम रक हयतो तांबां मुसुक तावै चार नाय हि हखना मुसुक तो तांगला वाक तानाय निनि तामसनाय तेजुदा जानजा चाजाक माने फंफांनाय मिसिल फांनाय जानजा चाजाक माने बाहाय तावै सेलिब्रेट खाइनाय निनि मांसो साया बरनि बाङै आबु तंनाय गुदावबो तंनाय जों पाइनाय तो बतो फंफां नरनबो कबावगो जत चेनेल नि सामन खाइनाय रो फाइदि चालायने बलायना हामबाय सर के हामबाय कानर नुगुमान खाना सारनि कॉन्फिडेंस बमतै मिसिल फाना तावै माफो आबो माने जे जानजा जावन मुसु माने अमता हायता सारनि सावने सार सामानि इंखाला खलाय इकावबता खलायनो फाइनि सालरोगो बो मुस्काने इलेक्शन न तैवै डोर टू डोर खलायजाक माने फाना अंथों याकाबा नखला कोथों खलायजाक माने फाना अंथों अमता हायनो जों चिन खरानि अंगै नरनो एबा थासेन लुकरनो फुनुगानि सालब्रुमनो चाइटकनाय नाबनो बागै चिनि खरां बाय करंगै तंगदि आंनर लोगो सुपर्णा जमातिया आन लोगो तंगु प्रबीर देबबर्मा बलायना हामबाय बेसकानि एरिसि संबारनो ति हासिनि कबांगो लोकरंनो नासिंलायजा फियाबा लोकरक साबना एरिसि हाबांगो आजरकनाय आबो फानि 17 एप्रिल सालमारि होनो सायमानाय किरानि सिमि सुपर्णा देब प्रबीर कक्थुम चिनि खरां हाना किसे सामु क्षेत्र खलायने रबति प्रमोथन आदोंग नगो बमकितर जमनि कक्तमा पार्टी मंकिला बागमा आमसायो पार्टी मुनते बेलायखन सेलांजकमनि कक्सका किला बागमनि कैंडिडेट पूर्णचंद्र जमातिया आशलो किला बागमा आमसायो तिब्रा मथानि सामं खलायने रबनि नगो बमकितर जमनि कक्तमा मानखेन पार्टी मुनथायनो विजिट खलायने बागै थांगै सयका किला बागमनि कैंडिडेट पूर्णचंद्र जमातिया विजिट खलायमनि यागलो पार्टी मुनते किला बागमनि
Tipramothani candidate Purnachandra Jamatia Shaka BJP ni Atong Rokiti Zaka Kila Bagmo BJP vote Manyang Nahinai Aboni Bagino Choprop Kahnai Kokshil Chamburka Tipramothani candidate Purnachandra Jamatia Abon Logologino Tebo Shaka Bodolno Abahake Shalbromno Shamushitra Kleinero Choprobi Donkahanke Piramu Runani Nangnai Hinai Ini BJP Kainai Ronang Sanan Musugu जे बरक ती प्रमोथा पार्टी न और जगह पाया ही सिवे गुंडागिरी खाइवे छिक्रिवे चिनी वाटे वारियर्स रनो चिनी ती प्रमोथा पार्टी ने वारियर्स रनो नवा हर पुथुगो थांगवे अमा हाइके छिक्रिवानी नाइमेनी बंद खाइनी नांगनाय आं कोइनानि मुसुगो जत चिनी सिविल सोसाइटी रो गहायनो अमाहाय गुंडागिरी खाइनाय पार्टी बनो निरो गहायनो बोर्ड नि माध्यमे उपयुक्त सिखारवानि अंथों और निताबुनि प्रार्थी बीजेपी नि प्रार्थी अमर जमातिया बवांजिनि कल्चर तो बनानि नायो जोंति प्रासा बायति प्रासा कहां के तंलायो नि ताखु बाय ताखु जों लोकु कायसा जों चार्ज कायसा तंलायो जे प्रप्रनो तिनि बीजेपी खाइमानो सीपीएम खाइमानो कांग्रेस खाइमानो ती प्रमोथा खाइमानो किंतु जेफ्रो 400 थांफ्रांगे जों एकoi जागा 400 प्रे खाइनाय जेफ्रो जों लोकुनि हाम खाइनि कक सालायनाय आफ्रांगे लोकु काइसनो कक मा सालायनाय फियाबा बीजेपी खाइयो हनै ती प्रमोथा पार्टी नि नेतानो डेली ताबो बोर्ड नि गानावो जे आतंक सृष्टि खाइतमनि चिनि लीडर्स रनो टार्गेट खाइ सिक्रिनि नायतमनि अमो बन्दमा खाइनाय तिनिनो आं मीडिया रनि बिसिंते चिनि अमर जमातिया चिनी ताखो बीजेपी नि कैंडिडेट आंगनो सावानी मुसुगुनि नेरो 50 जना 60 जना डेली हरत थुरौै अमाहाय गुंडागिरी पालाय तमनि बन्द खाइदि जुदि तिप्रामो थाबो निरो हाइके आ चैनाय हिंखांके चैमानो बियाबा जों अमाहाय वायलेंस नाया किंतु सेल्फ डिफेंस नि बागै जों मानायनाय हायसि जोंखे हमला खाइजा तनाय सिगिरिजा तनाय डेली चिनि वाइटे ब्रनो चिनि ती प्रमोथा लीडर रनो निरो टार्गेट खाइनाय जोंखे सिनि मा तनाय अमहाया जों सेल्फ डिफेंस नि बागै मावा सोनाय वासौवानि बागै मजबुरी ताखाइदि तिनि निसिमि बन्द खाइदि आं आपिल खाइयो अमर जमातियानो तेनिनि सांपां तनाय रनो बन्द खाइदि जों पीसफुली चिनि कि लाम चाइयो भोट नि माध्यमे भोट लायो जुद्ध जे कप्लायनाय अमाहाय के थांलायनाय तिनि अमाहाय हिंसा न आश्रय नावै भोट कप्लायनि हिंवान सब खांके अमनि बोलनाय कारण ननो बै लोकरक साजा खांके ननो रनाय आनो साजा हंके आनो भोट रनाय नोंसिनि ती प्रमोथा पार्टी खाइनाय रनो जेसपान सिक्रिवै जेसपान नि भोट मांगला खाइछि नि फेभार अफ भोट मांगला उल्टा नि अरो जे तंनाय वायलेंस नो हाजाया बीजेपी ओ तंनाय ताखु गोबांमा तंगो जे अमाहाय हिंसा नो हाजाया ताखु बाय ताखु काहांके तंनि मुसुगो लोकु काइसे काहांके तंनि मुसुगो 400 थासाके तंनाय मुसुगो थि आसे पार्टी जानजा सपोर्ट खाइमानो हनै तंनाय तंग किंतु बरनो पर्यन्त न ओ हिंसानि लामाओ खुनु खांके भोट मांगला खाइछि तिनि आं पाइथावमोन आपिल खाइनायनि मुसुगो किला आमसेनि जत चिनि सिविल सोसाइटी रनो अमाहाय गुंडागिरी खाइनाय पार्टी न किचा वानसु बायदि जोंनि प्रमोथा पार्टी जे प्रप्रनो पीसफुल मेंटेन खाइ थानसानि बिसिंते जों गणतान्त्रिक जुद्ध रलायनायनि बागै तिनि याप्रि सेलायजाक जों सेल्फ डिफेंस नि बागै मावा सुनाय निरगसनो साहाय्य खाइदि सेल्फ डिफेंस जों मावान सुनाय हाइछि Abahaikan tebo shaka boro rokno abahaikan choprobui bot paimania shabono bot dunai abo lukorokni thani jehnai apati munotoino amsai kanangai nuksa kau plakafla Bureau Report Chini Korang
Shangroslo kaisa pandani bisingti babalong trai mutai mela chengjaka aslo babalong trai mutai thangai mutai barokha demchura kochechura BJP ni candidate Bipin Deborma ajora bin logyo manjaka MLA Shopna Das Palno khoboi bodoni te kubun adongro Shangroslo Shobrai Shualung organization ni Teidul Mumbai babalong trai mutai mela chengjaka ashalni pandau narwe okrangi manjaka candidate Bipin Deborma abo haikano mutai nogo thangai babalong trai mutai barokha candidate Bipin Deborma mutai barok mani yaklo koktuma thumnai rungni biskang kok shaka BJP ni candidate Bipin Deborma Ashani Pandau candidate Bipin Deborma no kariba manjaka MLA Shopna Das Palno khoboi te kubun adongro long travel nishmi omini kok thum chini khorang Haina umar ka shuga khorosha shikli rom preza mani kok tuma Patimong Kailasar Bogobanagar Amsayo Paithago Patimong Krungsak tongnai Zakir Hussain Mungai khoroksha shiklano arrest khlaiga Kailasar thanani police আসলে পার্টি মঙ্গলতে কক্টমানি বিসিংতু সামানকার সংরক্ষণ কলার শহর বাগবান নগর গ্রাম পঞ্চায়েত 3 নং ওয়ার্ড আমসিনি জাকির হোসেন মুঙ্গই খরচ শিকলা পঞ্চায়েত 4 নং ওয়ার্ড থামানি কক্টমা আপনি আগলনো খরচ আমার কাছে শিকলেন খুংসা নগদ লাঙ্গি রং ফ্রেশ অফ খাইমানি কক্টমা আবাই জরানা আমসিনি লোক করকবাই মানজাগৈ আশা মুসিত্রা খাইনাইনো পটক খাইকা কি হইছে এখানে এখানে তো হইছে এখানে যে আমরা বাড়ির সামনে একটা খালি ঘর আছে মানে কেউ থাকে না আর কি কেন এই ঘরটার মধ্যে হঠাৎ করে আমরা এখানে পাশের বাড়ি একজনে মহিলা দেখছে আমরা ডাক দিছি মানে হে একটা ছোট বাচ্চা 10-11 বছরের বাচ্চাটা হে লইয়া গেছে ঘরের ভিতরে তারপরে কেন গিয়া যে আমরা পূজা করছি তার পাইতাছি না তো ঘরের ভিতরে ঢুকছে বলে তাইও দেখছে না আমরাও জানি না এরপরে খালি ঘর করে আমরা সন্ধ্যাবেলা ঘরটা বেশি গিয়া যে তারপরে দেখছি তারা দুজনরে খারাপ অবস্থায় পাইছি আর কি আরে ভাইজান দুজনরে বাচ্চাটারও পাইছি প্রথম হে বাইরে সেটা হে মানে স্বীকার করছে না আর তাইও তো করা আসল এরপরে আবার গেছি একটু পরে কিন্তু তারপরেও হে সতর্ক হয়েছে না না হওয়ার পরে আমরা আবার গেছি গিয়া সেটা আমরা পাইছি এর আগে এটা করছে আজকেরও ঘটনা মানে না কই এর আগে এরকম করছে এরপরে গিয়া হে একটা মোবাইল নিয়ে ফোন করতেছে আমি দেখতে সেটা বাইরে করছি কারণ মানে আমার শব্দ ভাইয়া হে বাইরে গেছে ওর থেকে আমি একলা হয়ে সেটা সাহস করে করে ঢুকছি না আর কি এরপরে বাকিরা লইয়া গেছি গিয়া সেটা হে তবু এখান থেকে গেছে না এখানে মধ্যে আবার মানে হে খারাপ কাজ করতেছে আপনার পরে গিয়া পাইছি তাকে হের নাম কিটা
এর নাম বুচ্চুত তো ডাকে তার নাম জাকির হোসেন। জাকির হোসেন। আর যে মেয়েটার বাড়ি হই? মেয়েটার বাড়ি তো আমরা হের বাড়ি? হের বাড়ি মানে ভগবাননগর ধরে এটা গোপালনগর ধরে। এটা 3 নং ওয়ার্ড। তারা হইছে 3 নম্বর ওয়ার্ড, আমরা হইছে 4 নম্বর ওয়ার্ড। আচ্ছা, তো যে ঘরটা আসলে এটা একটা সরকারি পরিত্যক্ত ঘর না কোর বাড়ি? না না, এটা একজনের জায়গা আর কি, তাই না? জায়গাটার মধ্যে সিরাজ মেম্বার বুঝা তাই নাম তাই না? মানে বাড়িতে কেউ থাকে না? না না, খালি বাড়ি, এটা খালি ঘর, দরজা খোলা আছে? খোলা আছে। এর রেপ করছেন? মেয়েটা তো যা কইতাছে তাও কইতাছে, আমরাও যে মেয়েটা কি কইতাছে? মেয়েটা কইতাছে তাইরে খারাপ কাজ কইতাছে, তাইরে টাকা দেওয়া হইছে, তাই যদি কিছু না কয়। এটা আচ্ছা, 600 টাকা দিছে, 600 টাকা দিছে। আপনারা এলাকাবাসী হিসেবে কি দাবি থাকবো? আমরা তো কঠোর শাস্তি চাই। আরো আমি এরা লগে রং করছে, আমরা প্রমাণ পাইছি না দিকে, তার লগে আমরা তারা এতদিন আমরা কিছু করতে পারছি না, আইনত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যাইতে পারছে না, কারণ আমরা প্রমাণ আছে না। আজকে যে ভগবাননগর 3 নম্বর ওয়ার্ড বাট্টার পাশে আমার কাছে একটা ফোন যায়, এখানে একটা হিন্দু নাবালিকা 9 বছর একটা মেয়েকে মুসলিম ধর্মের একটা বয়স 35, তার নাম জাকির হোসেন, সে ওই মেয়েটাকে নিয়ে একটা আড়ালে জঙ্গলের দিকে একটা ঘর রয়েছে, ওইখানে নিয়ে গিয়েছিল এবং মেয়েটাকে বলাৎকার করেছে। তো এলাকার স্থানীয় এক দুজন এটা উপলব্ধি করতে পেরে তারা যখন সবাই ডাকাডাকি করে একত্রিত হয়ে যায়, যখন ওই জাকির হোসেন পালিয়ে যেতে চায়, তখন সবাই মিলে তাকে ওই বাচ্চার মধ্যে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। তো আমার কাছে পরবর্তী সময় ফোন যায় যে কৈলাসহর ওমেন পিএসে যখন তারা এসেছিল এবং এই মেয়ের মা একটা লিখিত এজাহার দাখিল করতে চেয়েছিল, তখন এই ওমেন পিএস এর ইনচার্জ এজাহারটা রাখতে চায়নি। তো তখনই আমি শিলবাড়ি ছিলাম, সেখান থেকে আমি ওমেন পিএস এর ওসিকে ফোন করেছিলাম যে এজাহার কেন রাখা হচ্ছে না। তো উনি বলছেন ঠিক আছে, আমরা দেখছি এবং আমরা কেস রেজিস্টার করছি। তো আমি আসলাম, আসার পর আমি এসডিও পেয়েছি, এসডিওর সঙ্গে কথা হয়েছে এবং এই মহিলা ওসির সঙ্গে কথা হয়েছে। ওনারা বলেছেন যে তারা নিজেরাই একটা সমুদ্র কেস রেজিস্টার করছেন। আমাকে এটাও বলেছেন যদি এটা তারা আমাদের মনোমত না হয়, তাহলে যে এজাহারটা আগে লেখা হয়েছে সেই এজাহারটা পুনরায় আমরা দেবো এবং এটাই তারা রাখবে। তো এখন আমরা এই অপেক্ষায় আছি, তারা কি রেজিস্টার করছে, এখানে কি কি দ্বারা উল্লেখ করা হচ্ছে সেটা আমরা দেখাবো, বাকিটা পাইথকা আমসিনি লুকরক সামুচিত্রক থাইনি জাকির হোসেন রমি কৈলাসহর থানা পুলিশনি এফআইআর রমানি কক্টুমা আসলে পাটে মুনতি আমসি নুকজাকা আফলাকা আফলা আবাহাইকিনো আমসিনি লুকরক সানমুটি শাখা পাটে মুঙ্গ করংজক তংনাই বড় সাটং মুদনানি বাগै বদমাশ বলতিরা ভাইছো বদমাশি আজকাল বলতিরা ভাই হুন জাকিরের সভা করা যাইলে সকালে যায় ইয়া কাম করা গিয়া খাইলে সকালে যায় কাম করা গিয়া বডি করে বেকিং ঢুকলে আমরা জানি না, পরে যদি বেকিং ঢুকি যায় আমরা কি অরিজিন মুভি কৈলাসহর নিশিমতম দানি কক্টুম সিনি খরাম দেমছরা কচুসরানি ক্যান্ডিডেট বিপিন দেববর্মা এসকে পারা আমসায় ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন খালাইगा আশলাবিন লগেও মানজা খাবদনি তেকুবন আদংর বুসকাং এডিসি সংবারেও गोबां बुट बारिबाय कप्लाय खलायनायनि बागै नग नग थाङै डोर टु डोर क्याम्पेइन खलायगा क्यान्डिडेट नतै बदलनि आदंर आबुनि फेरलाय मुनुगजागलिया सांनो सालाबो आसालो देमसरा कचुसरानि बिजेपिनि क्यान्डिडेट बिपिन देबबर्माना लगेवतै बदलनि तेकुबन आदंर एसके पारा आमसायो डोर टु डोर क्याम्पेइन खलायगा क्याम्पेइन खलायमानि जराव आमसायनि लुकरकबाय कक शाखा आबो हायकेनो चंबारि नतै कक चरखा आबन लोगे लोगे नो लाइथानाय बिसिगवाव अंश डेभलपमेन्ट इंडिया आगामी आमसाय हनि शाखा क्यान्डिडेट बिपिन देबबर्मा nin आशीर्वाद नांगौ nin साजालानो कायसा आशीर्वाद दिजानो इखना बागै सामकाना बागै नरक बुजिजा बरक सिपिएम नो बुलुगै फेकेनरो रामथम नखा एकबार बिजेपि नो सुजुग दिदि सामकाना बागै यो परमसरा विधानसभा बिसिङो 23 नम्बर बुथ हायकाबा एसके पारा जे एडिसि विलेज संग जागाव डोर टु डोर क्याम्पेनिं फुंनि सिङो नखलायजा जों थाबो लाइन दंखौ लायथांनाय जों पारा पारा गुरुमानि फले बरकनि जे अभियोग बरकनि जे बोखारनि क्षोभ बरकनि जे दीर्घदिननि जे दै लामानि जे समस्यानि समाधाननि प्रत्येकटा बरकनि नगरनि बरकनि एकटा समस्या जे दैमा नंगिया अब बेलाय दुःखजनक बेलाय सिनि कपाल हाइमियाबाव ताङै हिमबा अ एलाकानि जे जनप्रतिनिधि एमएलए हायाकाबा जे एमडीसी एमएलए खाय पालदांसो तै अरानि एमडीसी के धीरेन्द्र बर्मा
দুইজন জনপ্রতিনিধি দङই খরকসা এমএলএ খরকসা এমডিসি দङইছে ও এলাকানি বরংনি তুইমা নংয়া লামা করই নক নকখনা নক রগনি বাগै বরক দাবি খাইকা অনেকবার এমএলএ না থাকা বরক এমএলএ আবনো খানানে মতন কর্ণ পাচ্ছি ওয়ান সুগলিয়া বরংনি এসো আরামনি বাগै সাধারণ জনতারক যেভাবে এলাকাও কষ্ট মানি দङ আবো বেলাই সেলাং মাসিক চাকক তো আঙাবনো আংকক রিকলাঙ্গো তিনি ও এলাকানি জনগণনি বাগै जों সামুং তাংনান বাগै বিজেপি বদ্ধ পরিকর जों বরংনি বাগै এডিসিও সরকার ফাইকা হাঙ্কাই লামা বাই যে তিনি সমস্যা जों আবনো সরকার ফাইমানে ইয়াগুলোনো দাতি দাতি जों এলাকানি বরং বাই আসুগৈ 2 বছরনি বিসিমো দাতে বরংনি লামা তৈ তৈ হায়াকাবা যে নক গরিরংনি বাগै নক রিনানে ও তিনটা সামনে जों প্রাধান্য রইনাই গুরুত্বপূর্ণ সহকারে जों আবনো পয়লা जों সামুং কইনাই এবং আবনি পাশাপাশি বরক বাংমা পারাও হাইমা চাইমারক দङ বরং বাগै যাতে স্বাস্থ্য পরিষেবানি বাগै जों ও এলাকাও কাইসা যাতে ফ্রি অ্যাম্বুলেন্স যে প্রত্যেকটা নকনি বরং যাতে রোগী পরিষেবানি বাগৈ হসপিটালত লাংনা বাগৈ অনেকটা বরক দङ রাং পয়সা করিন বাগৈ বরক রোগী রনো ডক্টর লাংমাইয়া গাড়ি ঘোড়া করিন বাগৈ বরক থাংমাইয়া তো আবাহাই বরং বাগৈ जों স্পেশাল যে এলাকাও কাইসা অ্যাম্বুলেন্স তরিনাই আশীর্বাদ দিদি নং বাগৈ সামুং তাং কাইসা সুযোগ দিদা ন নং বসানো কাইসা সুযোগ দিদি সামুং তাং বাগৈ Semua kau sini praktik lagi ni tu. Gampai ai naik nuai bisa foto lagi ni. Foto bubar ta foto bubar. BJP foto bubar. Eske paranci momeni koktum chini khora. Shangrusha Thatin Simna Tomakari BJP candidate Indrajit Debor Manatoi Klaisaka Kashilo Kutum Panda Ashangi Panda Manjaka Pradesh BJP ni Haste Asukang MP Rajiv Bhattacharjee Ozama Sajal Acharjee District Asukang Gorongo Bumingno Khowai Bodoni Tekubun Adongra Ashan Lukutum Panda Kokshanan Thangui MP Rajiv Bhattacharjee Shaka Bharatiya Janata Party Hastini Joto Lukorogni Bagino Samung Khlainani Muchungo Abo Haikeno ADC Amsaini Tiprasha Lukorogni Hamkraini Kokno Wan Sukna Inka BJP Hapang Lukorogno Thokai Tatal Kok Shoilai 2021 Bisho Tipra Motha ADC Hapango Faimani Akok Ruktau Fano Kaishapano Mukthang Ingya Kohonibo Shaka BJP ni Haste Asukang MP Rajiv Bhattacharjee তিন পেতির রাজনীতি তো বরাবরই কারণ তাদের কাছে তো কোনো ইস্যু নাই না আমি যেটা বললাম যে 21-এ যখন ক্ষমতায় এডিসিতে ক্ষমতায় যখন নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তাদের কাছে স্বপ্ন কি ছিল যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হবে আজকে 5 বছরে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের আন্দোলন কোথায় গেল সব ঘরে ঢুকে গেছে আজকে বলা হয়েছিল যে জনজাতি এলাকায় চাকরি দেওয়া হবে অডাল চাকরি দেওয়া হবে এডিসি এলাকায় কোথায় চাকরি গেল জনজাতিদের উন্নয়নের স্বার্থে যারা রাবার প্রডিউসার তাদের স্মোক হাউস করা হবে কোথায় গেল স্মোক হাউস একটা অত্যাধুনিক হাসপাতাল তৈরি করা হবে সে হাসপাতাল কোথায় গেল কুমলুঙে এইগুলি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যেভাবে নির্বাচনে লড়াই করেছিল আজকে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আজকে 5 বছরের মাথায় দাঁড়িয়ে তাদের কাছে কোনো রাজনৈতিক ইস্যু নেই কাজেই ওই সেন্টিমেন্টাল ইস্যু দিয়ে মানুষের সামনে যাওয়ার চেষ্টা করছে মানুষ এটা বুঝে গেছে মানুষ পরিষ্কার হয়ে গেছে যে এগুলি ভাওতাবাজি এগুলি দিয়ে কোনো মানে রাজনৈতিক ভাষণ হয় কিন্তু মানুষ এগুলি মেনে নেয় না আগামী দিন মানুষ চাই করে নিয়েছে যে না ভারতীয় জনতা পার্টি পান্ডা থাকেন চিমনা তমাকারি বিজেপি ক্যান্ডিডেট ইন্দ্রজিৎ দেবর মানকারি বমানজাখা প্রদেশ বিজেপি নি হাস্তে আচুকফাং এমপি রাজীব ভট্টাচার্য অজমা সজল আচার্য ডিস্ট্রিক্ট আচুকফাং গোরঙ্গ বমিগ্ন খবইতে বদলনি কুবুন আদংর চিমনানি সিমে রাজু জমাতে আনি ককথম চিনি খরাং Tabo kisha lenglamani chora. Tabo haste hayung te haktone koktuma tuwe faitongo lenglamani yagulo.
তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার। 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু, আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল। লেংলামার ইয়াগল হাইন হাইলাম সুগো চিনি ককবরক কক্তমাও হাইন হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনিনি কক্তমা বখরক রক Puskana decision baru Shangrong Shalo Atrobula Amsayo, Kaisaka Somari Birma Masaka Kilabakma constituency candidate for Macenta Jamatiana Kobe, take over Adong Rock. Hani kisah sama syutra klien roboti promote ni adong nogo bom kita sama ni kok cuma padu mengkila bagma amsayo padu mengerti balai kena serang jangan ni kok saka kila bagma ni kandidat Purna Chandra Jamatia. Shangroslo kasih pandan bising tu baba long try mutai mela jeng zaka aslo baba long try mutai thangai mutai baru kha dem sura kochu sura BJP ni candidate Bipin Deburma ajora win logyo mancha kha MLA Shopna Das Pano khoboi bodon ni khobon adong ro Hanya rumah kasih korupsi sikli rompres zaman ikut toma pada mengkalah syar Bakawan Nagar Amsayo pada pada mengkurang sektor naik Zakir Hussein menggait korupsi siklano eres kerja kalah syar hanami polis. Demsura kocushura ni candidate Bipin Deburma SK para Amsayo door-to-door campaign kelaga Ashlabin logyo manja kabodo ni teko bunadong ro. Shangroslo Thatin Simna Tomakari BJP candidate Indrajit Deburma nutoi kelaisa ka kaishilo kothong panda আর সঙ্গে পান্ডাও মঞ্চ খবরের বিজেপি নে হাসতে আচুফান এমপি রাজীব ভট্টাচার্য অজমা সজল আচার্য ডিস্ট্রিক্ট আচুফান গরঙ্গ বমিন্ন খবর বদল নিতে কুবন আদংর তাবু কক্তমা শুক্রবই Buskang 12 April Halmaro edisi chongmari ngnani thangai dongo aboni bagi Shangrong Shalo Madhya Pradesh ni simi 3500 EVM machine hasto phai shokwaika Rajakra gole ni mokanta thangna khlan simi dalbidal hangkor ni strong room rohor jangnai EVM machine akok no shaka election commission secretary Anurag Sen
আসলে কক সামনে থাঙ্গে ইলেকশন কমিশন সেক্রেটারি অনুরাগ সেন কক্ত মাধ্যমে রংনি বুসকাঙ্গ শাখা বুসকানি 12 এপ্রিল সাল মারুয়া এডিসি সোমবারে উন্নানি থাঙ্গে দङ আবার বাগিনা মধ্যপ্রদেশनि সিমি सांग्रां साला उमाकान्त स्कुल थुंनखलाव फाइसक पाइका 3500 ইভিএম মেশিন আর নিশিমিনো ইভিএম মেশিন ডালবিডাল ডিস্ট্রিক্টনি স্ট্রং রুম রহল জাগনাই হনাই আমাদের যে আসন্ন নির্বাচনে টিটিএডিসি সাধারণ নির্বাচনের জন্য ব্যবহৃত হবে যে ইভিএম গুলো আছে সেগুলো মধ্যপ্রদেশ থেকে এইমাত্র এসে পৌঁছেছে আজকের মধ্যেই আমরা কনসার্ন ডিএম অফিসে এগুলা আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি কনসার্ন ডিএম অফিস থেকে টিম এসছে অফিসার্স পুলিশ এবং অন্যান্য যারা সহযোগিতা করবেন সবাই আছেন এখান থেকে ওনারা নিজ নিজ ডিস্ট্রিক্টে আজকের মধ্যে আমরা পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব এখানে প্রায় 3500 ইভিএম আছে এইখান থেকে উমাকান্ত থেকে নিজ নিজ ডিস্ট্রিক্টের যে ওয়্যার হাউস আছে ওই ওয়্যার হাউসে ডিএম অফিস থেকে যারা আসছেন ওনারা নিয়ে যাবেন এসকর্ট করে উইথ প্রপার সিকিউরিটি রাজক রাগুল নিশিমি প্রণামনি ককথম চিনি খরাং सांग्रांशाला 10 टा कांचनपुर कन्स्टिट्युएन्सीनि राबा कामियो खलाइजाखा काइसे जयनिं पान्डानि बिसिंथिं दालबेदाल बदलिया करे 32 फेमिलिनि 86 भोटार स्ट्रंफा बीजेपी बदलनि बाना या फरे बरनो लाम सकिना हारका कैंडिडेट शैलेंद्रनाथ आशला बदल सुलेमान पान्डाव 10 टा कांचनपुर कन्स्टिट्युएन्सीनि बीजेपी कैंडिडेट शैलेंद्रनाथ न कारिबो मानजाखा मंडल प्रेसिडेंट वीरेंद्र कर जनरल सेक्रेटारि सुमन आचार्य बिमानरि आंनो खबैथे गुबुन आदंर दिनै जे बो प्रोग्राम मखे दिनै एडीसी नि सेंटर के 3 नंबर इनके दिनै रो बुथ सेंटर मखे बो 28 नंबर केंद्र दिनै रो फाइनाय दङो त्रिपुरा मु थानिया कार फाइनाय दङो इनके सीपीएम निया कार फाइनाय दङो आईपीएफ निया कार फाइनाय दङो गरवा 33 फैमिली 86 भोटार मुद्दा लौया उनके चुंबनो कुनो कॉफी सामिया कुनो दालाल सामिया बोचिनि लोगे सेरोम तुनाई तंगो ब्राउनी जेर सेरो संबा चातंगो कुनो कॉफी कौथां साये चुंबनो दालाल खिये चिनि पार्टी नो जारियान माहि खमो कुनो क्रोय वास्तव फाइमोजे केत्रे आगामी दिनो त्रे 20 पांगो त्रे से जुनो कौरि नै तंगो जुनो चिनि बो 3 नंबर कैंडिडेट बॉइन समझे तो नै न विपुल बुल बाइका एकदम चुप तर्के हुई साहियान माखिया चुं जेरो जो तो चिनिरो दसमनि उंगिया जे जनगण खासुक म ओंखारि म बबैसे थाव दिनियो बरसे जुन मालास बो सबुक्ति पारा बो पारा के एमने चुं जो तो सिमखेरा बर पारा दसमनि कांचनपुर निशिमी संजय रियांगनि ककथुम चिनि खरां बीजेपी कैंडिडेट अनंत देवरमानि दागि मुंबाइ टिएसआर बाहिनी रकबो तखलाइका टिप्रामो थानि थांगा संलुक रखना हने कक्सिल सामग्रखा हाले हाले आश्रमबारि टिप्रामो थानि कैंडिडेट प्रस्मित देवबर्मा लाई थांनाय सालाव जंबारिनि बिरमुंग थांनानि बागै अंखनमानि जराव किसासुक बररक टिएसआर बाहिनी बाय बडक थाइसामनि कक्तमा सांग्रां सालाव सागदो खमानाय रकन आइनानि बागै साखामनगो थाङै सगैखा हालहारि आश्रमबारिनि कैंडिडेट प्रस्मित देवबर्मानो खबै बदलनि टेको नाथं रक आसनि पार्टी मुलति सागदो खमानाय देबुटक थाइजाङै नंने बररक साका बुझाइ तंमानि दो इनके पुलिस रो बतंगो टिएसआर रो बतंगो इंगम परे जे पुरो अनंत फाइसबायका आपुर इंगम परो लाथा चास खायगा पुलिस बे टिएसआर नेबो खुबै कंनो एम्बुलेंस के जुम टमटम बायसि फायो एम्बुलेंस ओबले छामाया बर कल खेलेगा बो तामबै फाइबै फाइमानदि एम्बुलेंस छामाया सो बुझे पुलिस टिएसआर बुझे तमानि एकथा अनंत फाइसबायका किन लाठी चास खायगा पुलिस बे टिएसआर আহেন সাইতো বুঝাই দङ যে পুলিশ রাও জানো মানো বনবু যখন অনন্ত ফাইগা কেন বুনাসি শুরু খাইগা বড় বুইন অনন্ত বুড়া দেট আগি চিনি তো মতিব্রা ম থতং মানি ব গাवखाय बिजिबो हाब थांगा
bo phaigen ke no bunasi surung ka burung ba sun bukha srarong ba sun bukha jano mano bonon bukha bo sur aw ro potok suru phego puitong su bro pulis ro abo sanasi kok kore khabo phoka ba sun kokha chile ba o phoka kokha nge je ta huku no khomane abo bo kokha abate samisi malia khalai mang jano khalo bonon lu phego bu bro ngo pulis bo tong tahu sungai kau jaksi naik tahu nonton tamu gay burunya nang bawa hai ke yoi, kaisa bomin setang gaya kena bawa hai ke cu, abah ke igalina nang bawa, bawa juga terang tong ma bede. Abai kena yak tekak sofai singin ke aslo visit klamani yak lo kok tuma tumne ro kok sanani thangai. Halahari asrum barini candidate pressment table masyaka BJP ni candidate Ananta Dev Burmani tagi Mumbai no, DSR bahini ro puto klai ka di pramothani tongko songro korok na nai. West Lambo kaisa incident je public rok a jaga o boni kaisa tangbatang tui borok param sayo hamdani bam tui heke kaisa borok borok nasing lai toma jorobo o jorobo ononto police gari tui TSR tui je sini public rok no attack khayoi bokrok phati hoi tabuk tinjona ekdom critical obostha boni belai serious haisi ang sanani musungo je borok ni leadership mo je ingmani abo belai khai chaya বসুদো আ জায়গা টিএসআর পুলিশ সিআরপিএফ ইয়া আ জায়গা বো চিনি টিপ্রাসানো সলিয়া বরং বো বতুয়ে আবা হাইকে ইনসিডেন্ট খাইরিকা আবার মেগে যে ইনসিডেন্ট মানো जों বেলেকে সেলেঙ্গো বেলেকে নাসরেও যদি পিস কে যদি তংনা মুসংখাই পিস না লাইথুন যদি পিস না ইয়াংখাই মানে যতনো ব্যালেন্স খানেন মুসিয়ে কিন্তু যদি খাইজাক হংখাই যতনো ব্যালেন্স খানেন বাই দংনাই কিন্তু जों ব্যালেন্স নো বিলিভ খায়া जों পিস নো বিলিভ খাयो আগামन সানাमु जुगो যে অনন্ত দেবমা 2021 যে ওয়েস্ট লাম্বো যে কমিটমেন্ট বা যে প্রমিসেস খাইকলাংমানি ও প্রমিস ন বনারগমই আঙ্গই যে কমিটমেন্ট নিমানি ও কমিটমেন্ট নারগমই আঙ্গই পাবলিক বন তিনি ও কক সুংনানি বাগৈ বন কুথুমবই Bureau Report Sinik Khorang Shaharashtra 12 Ramchandrogat Constitution Rasarasnagar BC ni Pondiram Kameo Tripramoto ni candidate James Debrumani Manjabung Klaiza kaisa nokla kutum panda Ashalni kutum da kok shanan thange 12 Ramchandrogat Constitution candidate James Debruma Shaga Lieutenant 25 March Shalmariwa nomination bala ya farmani yagulo 26 March Shalmariwa scrutiny Klaizak mani Abon yagulo no 27 March Shalmar nishimi dur camping no khoboi tebo dalbedal shangutang yagona harsaka hanai Day one is me boba haino sacrifice kay ko pini tongo hamay maro sini brother Bipul oma ikeno sini brother Dhananjoy senior leaders joto asuga dang sowo tai paimanja paine ani ramsak ni masong ani ramsak ni baisong tai joto ramsak ni lokorokno hamjak ma tai chobani chibai Thanai 27 tarik ni simi campaign nongkhormani puilang gangke 25 tariko nomination submit khaikya 26 tariko scrutiny complete khaikya 27 tarik ni simi ka sung nongkhoka 26 tarik ni horo ani horo phone khayu horokta sini warrior sokno bumung to salia sir sini BJP ni prati David ba Belai ke yang hor samung khai tong hagle जों दिन रात सामुंगा खायलायनाय ठीक 27 तारिखो जेबाबे सालसाबायनो जों सामुं खायगा बीजेपी खायनाय रखनि बोखा आसगा हता सांजाका तिप्रमो थानो मेचेनानि आबो नेक्स्ट टू इम्पसिबल आबोनि परे श्री तिप्रमो थानि जे पार्टीनि संगठन चालक तंनायरक जागा जागाव थांगांगे सिनि खरं सब लाखनै बोसगांगनो रखना जेबिएल नि जे बक्स पाइतु वै जेबाबे जागा जागा थाङै जों कपि लायखा बीजेपी राव हरहरकाय खांगारियाक सुङै मगलायो खांगारियाक सुङै मगलायो ओ दा रुथु संताम दनिका ब्रादार रिटन संताम दनिका ब्रादार दनजय संताम दनिका Kok pirmang BJP no sapai ruai sini bro, tai sem 2-3 vote sudah se, mana ni sombong dunia. Oba aja samu khai to khai se. Tini jebabe
रामचंद्र गानो जों थानायखौ फिरमानि परे लुकु रकनि जे हामजाकमा जों मानखा बोलाय के आं लेखा बां खुलुबै हामजाकमा तै चबानि जिबाय माया फारुहायसि तिनि जत्त बिजिवानो थाने जों सोंमानि परे जत्तनो साउ बुबाग्रानि लगी जों दङ रसरो सगर बिजिवाबो जों फायदे 2-3 बार फिया पनिट्रामो तिनि पुइला पनिट्राम रक दि लुकु रकले तानो होन बीजेपी दा पाइने नाति प्रमोदा orang tahu tu ciponna BJP dah pakai nanti pramoda anda soda vote nanya poto kulo buba grano dah vote nanya Dr. Manik Sano right BJP ro cinta nangsa wahai si tini senta beribagai coba kai hoi jauh jauh sengmeni patra sengai kau salayu dia wan sumna ditangkan ke kutu kai wan sukang ke lai wan azak nei ko ke karone no Tripura rajyo no tini chikon sa khaimang as ke khosor ka Tripura rajyo sini ha chikon ei thangai si ekta time ei Tripura rajyo ni ayoton Bangladesh ni Kumeila district Brahmanbari Chittagong hill trek Cox's Bazar ni Chakla Rusuna Badro, Sin Jot to the heart of money. Mizoram Motang yang Mami district take a Chalu Kaya, Jot to the Sini Ha. As Hamotang and Gabo Borok Belly Rob, Jot to the Sini Ha. Can you say to Prorajo Sini? Hatani Borok by Nazaman, Kotorman, Baroto Atashta, Johata Union Territories in Vishingo, third smallest state in Kaka. মানে 3 নাম্বার যত নিচে চিকন রাজ্য আছে ত্রিপুরা রকম থাকা আর 3 নাম্বার চিকন রাজ্য নিবিশিছে মাত্র 10,492 স্কয়ার কিলোমিটার চিন আয়তন 42 লাখ নিসাইকন বরফ তিনি তংই দং ও 42 লাখ নিবিশিং 14 লাখ যে ত্রিপ্রাসা তাই 28 লাখ যে কুবুনি বড় তাম 14 লাখ ত্রিপ্রাসা রমকে 7,132.56 square kilometer total 70% জায়গা ও সন্তাবো ও পনিট্রাম রকম কমন আউন যতনে এডিসি এরিয়া আর কুবুনি বড় যে 28 লাখ তমে রকে বড়কে মাত্র 30% জায়গা ও তমই দম Bureau Report Chini Khorang Hana Shangrong Shalo Amsen Nilama Kahamchung Perangni Chef Shop Nangzunai Te Kahamni Chef Shop Shan Mungotoye 43 mile Amsen Lokoro Khadumani Funoge Lahar Kotor Kashulaika Apati Mungono Zungzalo Kalanya Nanga Thangfai Klanya Lokoro अपनी पता कैसे होने रो bila tuh yang tuh para टीचर ini foto ada foto ya orang ni larang foto larang ni rom dorong besar itu tamu lebih ni Ashula kokshil samung thlaya amsini khorok saborok shaka habang khator jago haino hai habang slai jago fiaba 43 mile amse lamani samung thlai jagya ko aboni bagai sangrong shalo khadumani phone kamsini lukorok khnai সড়ক অবরোধ আজকে আমরা সকাল 10টা থেকে শুরু করছি এটা আজকে পুরো দিনও হতে পারে কারণ অথরিটি যাকে আমরা দরকার এসডিও সাহেব এখন পর্যন্ত আসে নাই তাছাড়া এসডিএম কেও আমরা দরকার এসডিএম এর অথরিটি কয়েকজন কোন এসেছে ওরা আপাতত ওখানে ছিলেন তাই আমরা এখানে শুধু আমাদের ডিএফও সাহেবকে দরকার ডিএফও সাহেব যখন আসবেন তখন আমরা রুটটা ক্লিয়ার করে দেব ডিএফও সাহেবের সাথে আমাদের একটা এগ্রিমেন্ট আছে এই এগ্রিমেন্টটাই হয়ে গেলেই বাস রোডের অবরোধ আমরা নিচ্ছি সেটা হাই অথরিটির সাথে কথা বলে বোঝা যাবে এটা হাই অথরিটি যদি আমাদেরকে আশ্বাস দেন আগামী
মাঝখানে বা 1 হাজার 2 হাজার এটার মধ্যে আপনাদের জায়গা প্রয়োজন সেটা কাজ করা হবে। তারপর আমরা নিচ্ছি, আমরা অনেক ধন্যবাদ দেব। যদি আমাদের যে আশা আকাঙ্ক্ষা সেই ব্যাপারটা নিয়ে যদি উনি গাফিলতা করেন তাহলে আমরা আজকের দিন হইলেও কালকের দিনও পরের দিনও আমাদের আর ছাড়াছাড়ি হবে না, মানে সড়ক অবরোধ চলবে। আপনারা আশ্বাস পেলে হাই অথরিটি থেকে এই অবরোধ মুক্ত করে দেবেন? হ্যাঁ, কিন্তু আমরা চাই যে ডিপো সাহেব আসুক, এসে আমার সাথে এগ্রিমেন্টটা করুক। বাস রুট অবরোধ তুলতে তো 1 মিনিট লাগবে, বাস এটাই আমরা। Dilamrani Simihromani Koktum Chini Khorang. Shanghai Canadian Changwarnatoi, Dasha Kanchanpur, Third Nong Constituency Diplomotani candidate Umar Shankari Yang Manjak Mungo, Shatnala Amsaklai Zakat Changwarni Pirmung. Baskani Fani 12 April Salmari wo umani thangitongo erishi songbari abahikino soto thongkorong bodolno jongbari ni Pirmungo Khorsak. Abna rogino Shangrong Shalobo Dasta Kanchanpur Trinang Constituency Diplomata candidate Umar Shankari Yang Manjak Mungo Satnala Basra Amsaklai Zakat Pirmung rally. Kanchanpur ni Simi Sonjiriani Koktum Chini Khorang. Tini ni Koktuma Ashok Zuratino, Taibo Haste Hayungte Haktoni Koktuma, Shaimana Bagi Joy Naitongdi Chini Khorang.